So ayan guys, nagputol tayo ng isang tube. Tingnan natin kung matalim. Yan, angat konti, angat. Yun, putol na. Tapos sunod naman natin yung spacer. Yan. Sige, subukan natin yung talim kung matalim pa. Sige. Yan pa. Sige, yan. Madali lang niyang putulin. Matalim pa talaga. Yun. Sunod natin yung angle naman. Yan guys. Yun. Kayang-kaya niyang putulin guys. Matalim pa. Just do it. Yan. Sunod natin guys. Yung plate na 2 mili. Yan. Sige. Putol. Sige, yan. Dinaan-daan ko lang yan guys para makita nyo kung matalim pa. Yan. Sige. Tingnan nyo guys. Yung talim niya, matalim pa. Nakatatlong putol ako dyan. Yun, ulit ko ulit yung spacer dahil hindi pa ako satisfied. Yan. Nutol ko pa ulit. Isa pa. Ano guys, nakakatuwang panoorin tong mga ganito. Pa-support naman ng channel dyan. Yan para ka lang nagpuputol ng kahoy. Ayan guys, natapos din. Yan yung mga naputol. At yung iba pa, yun tinuro. Yun, yung tube na naputol. Yung